Sarap nito, pasayan with gulay. Yan. Ginataan yan, napakasarap. Diba, kita nyo naman, oh. May gata pa yan. Una, prepare tayo ng bawang. Ayan, bawang. Pagkatapos, sibuyas. Yan, sibuyas lang. Tapos, hiwa-hiwain natin yung balatong. Ayan, ganyan kalaki lang hiwa. Para maganda. Tapos, yung kalabasa. Ayan. Ganyan lang, oh. Diba? Tapos, yun pala yung pasaya na malaki. Piniprepare na natin yan. Kasi magluluto na tayo. Oh, diba? Lalaki ano. Kaso ang mahal ng kilo. Pero solve naman. Yan na pala mga lods. Yan. Prepare na natin yan lahat. Yan. Para mamaya lulutuin na lang yan. Yan. Prepare na. Diba? Sarap yan. Una yan. Gisahin na natin. Bawang, sibuyas. Yan. Pagkagisa natin yan. Pupula-pulahin lang natin yan. Para masarap, mabango. Yan na. Tapos, halo na natin yung pasaya na malaki. Halo-haloin lang natin hanggang mapula siya. Yan. Sarap yan. Ang bango. Halo-haloin lang hanggang pumula. Para masarap. Yan. Ayan, nakita nyo ang pulang-pula na. Yan. Kapula, halo. Ayan, ihalo natin yung gulay. Gulay na balatong at saka kalabasa. Ayan. Halo-haloin lang natin yan. Sabay-sabay na yan halo. Para pag naluto yung pasayan, may luto naman yung kalabasa saka balatong. Halo-halo lang. Forward tayo. Yan na. Lalagyan na natin ng gata. Yan para mga lods. Nilagyan natin ng sabaw yan kanina. Yan, o. Tapos halo-haloin natin. Ilalim natin yung kalabasa para mabilis maluto. Diba? Naamoy nyo ba? Masarap, oh. Lalaki. Maganda yan. Half cup lang yung balatong dyan. Para masarap. Kita nyo naman, oh. Sabaw pa lang, ulam na. Diba? Ayan na yung finished product. Taob naman yung baho nito. Diba? Sarap. Wow, ulam na.